रोजाते तुम्हारे जिक्र मेला बचाओ कबीर जाई दुबला हिंदू मुस्लिम ताजिम करे जाई गो फिरे दुखी तकदीर खजाया जमीन हिंदुस्तानेर पीर खजाया जमीन हिंदुस्तानेर पीर रोजाते तुम्हारे जिक्र मेला बचाओ कबीर जाई दुबला हिंदू मुस्लिम ताजिम करे जाई गो फिरे दुखी तकदीर खजाया जमीन हिंदुस्तानेर पीर खजाया जमीन हिंदुस्तानेर पीर सोना दरकार আছে না নেই যে খাজা পাক এই ভারতবর্ষের জমিনে যদি না আসতো তাহলে আমরা কেউ মুসলমান হতে পারতাম না। কালেমা কি জিনিস, নবী কি জিনিস আমরা কিছুই বুঝতাম না, পেতাম না। সেই খাজা পাকের অনুদানে আমরা আজ মুসলমান হয়েছি। সেই খাজা পাকের স্মরণে একটি কাসিদা আপনাদের সম্মুখে পরিবেশন করছি, মনোযোগ সহকারে শুনবেন। ও খাজা আজমির হিন্দুস্তানের পীর, ও খাজা আজমির হিন্দুস্তানের পীর, রওজাতে তোমার আশিকের মেলা আর বাদশাহ ফকির যাই দুবেলা হিন্দু মুসলিম তাজিম করে আর যাই গো ফিরে দুঃখী তকদীর খজায়া জমিন হিন্দুস্তানের পীর। बिगड़ी बनाए अमर खाजा जी दो अल्लाह होए गैरा जी, बिगड़ी बनाए अमर खाजा जी दो अल्लाह होए गैरा जी, बाबा जी मुखेर देखो तासीर खजाया जमीन हिंदुस्तानेर पीर, खजाया जमीन हिंदुस्तानेर पीर। रोजाते तुम्हारा जिक्र मेला बचाओ फकीर जाई दुबला हिंदू मुस्लिम ताजिम करे जाई गो फिरे दुखी तकदीर खजाया जमीन हिंदुस्तानेर पीर। আজমির হতে যে এসেছে তার কথা শুনে মন ভরেছে, রোজা কি আলিশান কেরামাত, রোজা কি আলিশান কেরামাত, খাজা নবী সে হলো জাহির ও খাজা জমিন হিন্দুস্তানের পীর, ও খাজা জমিন हिंदुस्तानेर पीर। रोजाते तुम्हारा जिक्र मेला अरे बादशाह फकीर जाई दुबला हिंदू मुस्लिम ताजिम करे और जाई गो फिरे दुखी तकदीर खजाया जमीन हिंदुस्तानेर पीर। दरबारे डाको खजाया हमारे दाचारे डाके सुधु तुम्हारे, दरबारे डाको खजाया हमारे दाचारे डाके सुधु तुम्हारे, सब कमर पे मेरा सीखे कमर पे मेरा सीखे अल्लाह के चाहो जगह जी खजाया जमीन हिंदुस्तानेर पीर, खजाया जमीन हिंदुस्तानेर पीर। আসুন আমার সোনিয়া বোন আপনাদের সামনে আসছে।